Jedna od zanimljivosti koja se vezuje za ovaj spomenik, ali i za još 3 spomenika koji se nalaze na teritoriji današnje Republike Srbije, jeste da je Čika mita podignut sa pogledom na jug, upravo kako bi stražario, odnosno kako Osmanlije ne bi se ponovo vratile na ove prostore. Drugi spomenik je čuveni spomenik pobednika na Kalemegdanu, koji je tada stražario prema Austro-Ugarskoj, pošto se s druge strane reke nalazilo drugo carstvo, a postoje spomenici i u istočnoj, odnosno zapadnoj Srbiji, spomenici vojnika koji stražare prema istoku, odnosno prema zapadu, kako opet neprijatelj ne bi došao sa tih strana.